Karibu wa ndugu wapenzi, tunaendelea kuonesha ile tumewaambia. Kweli hapa tuko ku pharmacy na tunaona wandugu wanaotumika mahali hapa. Acha tuwaulize, kweli wanatuambia hapa tuko na madawa mazuri, kuko matunzo mazuri, na kama kuko matunzo mazuri yote napitia kwa dawa. Sasa watuambie kidogo, sijue tutaweza tukamuuliza kidogo. Jambo. Habari mzuri. Tuko hapa juu tujue service gani mnatupatia hapa nje. Watu wanajiuliza, huko maswali mingi watu wanajiuliza, wanataka wajue nini, kwa nini Skyborn iko frequente, kwa nini watu wanasema kuko matunzo mazuri. Unaweza kutuambia kidogo? Ndio, kama gisi mnatuona hapa, mimi ni pharmacien fidèle, mimi ndio responsable wa pharmacie na assistant junior. Kwa kweli matunzo inapitia kwa dawa, na kama dawa sio nzuri, hata wakutunze aje hauwezi ukafanikiwa. Ndio maana tunafanyikisha kwa kutafuta dawa nzuri, dawa ambazo zina kalite nzuri, zichungwe vizuri, kwa sababu ile nayo ni ya maana. Kuna condition ambazo dawa zinapaswa weka ndani, na sisi tunapiganisha ili ile yote iwe sawa. Kwa kuwa mgonjwa akipata ile dawa ambayo iko sawa, anatunziwa vizuri, tunahakikisha kweli anapona, na ni ile ndiyo nguvu ya Skyborn. Asante sana. Asante, tunafurahi sana. Nawaza hii itasaidia watu kusikia na kujua kwa nini tuko na matunzo mazuri, kwa nini vitu vinaendelea kwa vizuri sana hapa. Asante sana Bwana Fidel. Asante sana. Karibu. Asante na wewe ndugu. Karibu tena wandugu wapenzi. Tumesema tutawaonesha kila kitu. Hapa tuko kwa labo. Mnajua kama hiyo matunzo mazuri tumeendelea kusema haiwezi kuwa kama wakukupima wajue uko na ugonjwa gani. Sasa hapa tuko kwa labo na tumemwona laborante wetu yuko hapa. Tungependa tumuulize swali kidogo kuhusu yote wanayoifanya hapa. Kweli tunaona maapare, tunaona vitu vizuri hapa, lakini sisi hatujui kitu. Lakini kitu kidogo tunataka tujue. Nje hapa wanasema kama Skyborn inapana matunzo mazuri, Skyborn inapana services za mzuri. Hiyo tungetaka tujue kupitia ndugu yetu hapa, tumuulize hii kidogo. Tuseme ndugu, jambo sana. Jambo sana ndugu. Yeah. Tuko hapa kwa service yako. Nini utaweza kutuambia kidogo kuhusu service yenyewe unapana hapa? Kweli nashukuru sana. Mimi naitwa jina la John. Niko biologiste médical, nimaliza system BAV. Donc niveau ya licence ndio natuita wa biologiste médical. Kwa kweli Skyborn Hospital laboratoire ni laboratoire de référence ambayo kabisa iko tofauti na zingine laboratory hapa Uvira. Kwa kweli tuna vipimo mbalimbali kama gisi ndugu wanatoka kusema hapa. Tuna vipimo ambavyo unapima ya kwani hii ni microscope. Tuna microscope mbili. Tuna hii appareil hapa ni wanaita analyser donc numération de formule sanguine, inafanya vipimo vingi sana juu ya damu, kujua upungufu ya damu, kujua defense ya damu, yani kujua vitu vingi, hematocrite, vitu vingi sana kwa mwili ya damu. Tuna ingine kipimo hapa ni ya biochimie, hii ambayo inafanya vipimo tofauti ya kujua mafuta, kujua gisi mwili inavyotembea, yani lipids profile, inafanya ionogram complet, yani kujua makalsium, kujua masodium, kujua mapotassium, kama gisi mwili inavyotembea. Tuna incubator, hii inatusaidia sana kwa examen ya biochimie, kwa kufanya temperature ya examen avec 37 degrés ambayo gisi machine iko recommande. Skyborn ni hospital laboratory ambayo iko vraiment tofauti na zingine hapa Uvira, ni reference kabisa. Naweza sema watu kabisa. Tuna mwingine matofauti na examen ya hormonology ambazo tunafanya hapa Uvira, kwa kweli hazifanyiwi, siko tofauti kabisa hapa kwetu tunazifanya. Yani kupima prostate, kufanya vitu vingi hapa kwetu laboratory Skyborn tunafanya kabisa. Asante sana watu
ambao wengine ambao wanahitaji wana magonjwa mbalimbali nyumbani, tunawahitaji hapa kabisa. Tutapata diagnostic ambao utapata matibabu mazuri sana kwa laboratory. Asante sana. Asante sana. Asante sana Mr. John. Lakini tungependa tuulize kidogo. Tunaona mna vyumba viwili. Sasa hii chumba mnafanya nini na ile nyingine mnafanya nini? Utaweza kutuelewesha kidogo tukipita huko? Sawa sawa. Hii hapa chumba tunaita ni chumba ambayo tunafanya analysis. Yaani tunafanya vitu ambavyo tunatoka ku preleve. Yaani hii ni fasi ya analysis. Tunafanya ambayo tunakuja kutoa sasa result. Unaona? Ile nyingine chumba hapo ni ambayo ni chumba ambao pate mgonjwa anapokuja tunamchukulia damu. Unaweza ukatutembeza kidogo kufikisha huko tuangalie kidogo. Asante sana. Asante sana. Naona tunamfika kwa chumba cha pili. Hii chumba tunataka nayo tujue ni ile tumeongelea. Unatuambia hii ni chumba gani na ile ni chumba gani? Umetuambia kama pale ni nafasi ya kufanyia analysis. Wala umeitaje? Sijue umeitaje? Yaani hii ni nafasi ya prelevement. Wakati mgonjwa anapokuja ni humu ndo ambao tunamchukulia. Yaani anafikiria humu kwanza tunamchukulia damu humu. Alafu damu inaenda kule inaenda kupimwa mule ndani. Yaani mule ndio mna mapare yote ndio tunaita nafasi ya analysis. Humu ni nafasi ambayo tunachukulia damu, nafasi ya prelevement. Kama sisi tuko na mgonjwa wetu hapa. Jambo baba. Mama habari gani? Laborantine wako na kufanyia ambaye anatoka kumchukua na anampatia vipimo cha hii ya mikoyo na hii ni ya mavi. Nashamchukua tayari damu. Asante sana. Asante Mr. John. Tunashukuru sana kwa kupitia hapa na kupata maelezo mazuri sana kuhusu department ya kwako, na tunasema Mungu aendelee kusaidia na ajalie kwa kila kitu. Asante sana. Skyborn. Na tunaendelea kuwaonesha gisi tumewaahidi hapo chini, tumewaambia kama tutaonesha kila kitu. Kweli tutakuwa wazi na kuwaonesha kitu yoyote mtataka kujua kuhusu Skyborn Hospital. Kweli Skyborn ni hospital yenyewe watu wanaongelea sana hapa nje. Iko mahali tofauti, ni group of hospitals. Inaonekana mahali inaonekana Bukavu, Goma, Walikale na nafasi nyingine. Kweli tunasema tunaendelea kuwaambia wandugu wapenzi wanatufuata kwa YouTube channel Uvira TV. Sasa hapa tuko kwa infirmerie. Infirmerie ni nafasi wenyewe tunaona waganga, tunapata waganga ambao wanafanya hizo kazi. Tunasema kama watu wanatunzwa vizuri, wanapata matibabu mazuri. Sasa tuko na dada hapa. Jambo dada. Jambo baba. Tuko hapa tunakuja tujue. Kweli watu wanaongelea kama wanasema kama Skyborn Hospital inapana matunzo mazuri, watu wanaenda wanafurahi. Sasa utaweza ukatuambia kidogo na nini utaweza ambia wandugu wapenzi wanaotufuata sasa hivi, wanaofuata YouTube channel TV, Uvira TV. Sasa utaweza tuambia kidogo. Asante. Asante kunipatia neno. Mie ni Akushe Zawadi. Mimi ni responsable wa maternité hapa Skyborn Hospital. Mimi nasema na concerne jua maternité ndio wenyewe tunashinda kama sana. Asante. Jua maternité kule nje watu wanasema ke maternité Skyborn iko bei sana. Mimi naona hatakuwa kibei. Kwanza ile ndio kwa kwanza nasema kwanza. Example kwanza nasema kwanza juu ya CPN. Consultation prenatale. Ndio ile mwanamke akikia kumimba, anakia iko na mimba na kia tunampima. Tule ya kwanza hatulipisha kile fishi. Tunakamataka wale wa mama tunawafanyisha CPN kubure. Mesa wanatoka hapa ku CPN wanaenda sema kule nje kwa bwana wala kwa wengine, ndio vile Skyborn tulipisha $5 fishi. Mesie inakuwa kabure, hatulipisha. Kila mwanakia ku CPN tunamfanyia CPN bure. Na kama alikia ku CPN vile sana enda fanya ecography, tunamtumana kwa ecography, analipaka tu ni $5. Ingine fasi wanalipaka $10, mesie tunalipishaka seneke $5. Ingine CPC ili ya batoto na wanaleta batoto vaccine, nayo hatulipishaki. Mekuko mama mwanambia kake akikia kila siku akia ku CPC, anaambia bwanake kila CPC banatulomba ka $5. Kila CPC banatulomba $5. Make mwana mtoto katakia kani mara 4 kani mara ngapi, ilifo banakuwa nampatia kila siku $5. Ile ni makosa sana. Mimi ndaanza ambia bakaji ya Uvira bache kuwa nafanya propaganda ya mubaya. Wakati tunawafanyia vya mzuri, ilifo unaenda kule nje unasema vile vizuri
vyenye vyenye tulimfanyia, lakini sasa tunamfanyia vya mzuri. Unaenda sema kule nje juu ya kujitapa kia nilitunza ku Skybone, nilikuwa ku Skybone juu wanaona Skybone ni hospitali vraiment, kusema nilitunza ku Skybone watasema kuna makuta mesie tuko mweshe na vile vitu tulifanyaka kubure. Asante sana Tena juu ya maternite tunataka tuulize kwa hiyo hiyo question naongelea maternite. Wameniambia kweli watu wengi wanajiuliza, wanasema eti Skybone iko bei, Skybone sijue nini, lakini hapa juzi kuna watu wameongelea kweli, wamekuja wakaongea na watu wakasikia nini wanaongea kuhusu hii kitu ya maternite. Wakasema eti mtu wa kawaida anazala kwa $25. Ile ni kweli? Ile ni kweli. Kuzala hapa make sina kwaka maternite na chambre. Parce qu'on ingia mu chambre privée, chambre mko television, chambre mko vitanda viwili, ni wewe tu na garde malade wako. Ukishazala utafanya 3 jours yote, kila kitu kiko yote 3 jours tunalipishaka tu ni $25. Wow. Maternité na chambre yote ni $25 pour 3 jours. Asante sana. Hata tukuongeze ile serumu ya machungu ya Theobald, hata tukupige shindano apres kuzala, vile vyote tunalipishaka tu seneke $5. Wow. Ile ndio mnajua kupitia maternité parce que mimi ndio chef wa maternité Skybone. Asante sana, tunashukuru sana. Asante sana. Tunasema tunaendelea kusema karibu kwa ndugu wapenzi wanayotufuata kwa YouTube channel Uvira TV. Kweli hii tuko naongea na watumishi ama waganga wa Skybone. Wanasema anatuongelea mambo ya maternite. Anasema karibu tena wa ndugu wa mama wamama wenyewe wanataka wajauzito, wanataka kuzaa vizuri na wanataka wapate service ya mzuri. Ukikuja hapa ku Skybone kweli kila kitu utapata. Tunasema asante tena na muendelee kutufuata, taonesha hata vingine vingi venye mtataka mjue kwa Skybone Hospital.